surat Al-Isra ayat 1 sampai ayat 7 yang insya Allah sudah hafal ini karena kita sudah merutinkan setiap malam insya Allah. Baiklah, kita simak bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Sekian, saya kembalikan waktunya kepada Raisul Jalsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair ala ma tafaddalta bihi minat tilawah Ustadz Mujib. Baik, kemudian kita ucapkan terima kasih. Tadi saya terjemahkan, saya yakin teman-teman juga sudah ngerti ya. Terima kasih banyak kepada Ustadz Mujib. Beliau ini Gus ya, salah satu pembimbing kita di Saladin Community. Ya. Kemudian untuk memperhemat waktu kita beranjak kepada acara selanjutnya yaitu sambutan dari panitia yang pada kesempatan kali ini kembali diwakilkan oleh Ustadz Gufron Mustaqim fa'alaihi falyatafaddal masykuran ma'jura. Fadhal Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Amin. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Teman-teman semua, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi secara online. Terima kasih untuk Profesor Abdul Fattah Al-Waisi yang sudah menyempatkan waktu untuk bisa berbagi lagi bersama kita dalam momen peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sekaligus kita menyiapkan kemerdekaan Baitul Maqdis selanjutnya, insya Allah. Terima kasih Ustadz Abdu, Gus Mujib, dan seluruh teman-teman penyelenggara.
untuk webinar pada sore hari ini. Teman-teman semua, kalau kita melihat pengalaman dari perjalanan kemerdekaan Indonesia, kita harus melihat tidak hanya pada tahun 1945, di mana kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Jauh sebelum itu ada berbagai macam upaya. Tetapi saya pada kesempatan hari ini mungkin nggak bisa menyampaikan semuanya. Hanya satu hal saja yang pengen saya highlight, bahwa sebelum jauh sebelum Indonesia itu menjadi sebuah republik, menjadi sebuah negara yang diproklamirkan kemerdekaannya, bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia sudah membudayakan tentang eh, apa namanya, membudayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi eh, dulunya Indonesia ini kan ya sampai sekarang itu apa namanya, terdiri dari banyak suku, terdiri banyak bahasa. Lalu waktu itu perjuangannya banyak diorganisir di level lokal, tidak ada penyatuan. Nah, pada tahun 1928 ada Sumpah Pemuda, kita ikrar bahwa kita itu punya tanah air satu, bangsa satu, bahasa satu gitu, yakni bahasa bangsa tanah air Indonesia. Itu adalah sebuah deklarasi tentang kesadaran kita bahwa kita ini adalah satu, dan kultur atau budaya terkait kemerdekaan Indonesia mulai terbentuk sejak saat itu. Artinya, masyarakat Indonesia itu sudah mulai membicarakan tentang bagaimana menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Berbicara tentang perjuangan kemerdekaan ini harus eh, dilakukan secara bersama-sama, bersatu, nah, antar suku, antar bahasa, antar pulau, kita semua adalah satu, sama-sama memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi culture kemerdekaan ini sudah dibentuk sejak jauh sebelum 1945. Sehingga bukan 1945 itu kita baru sadar bahwa kita harus merdeka lalu declare, tapi sebenarnya ini sudah terbentuk puluhan tahun sebelumnya. Dan inilah yang seharusnya kita bangun terkait dengan kemerdekaan Baitul Maqdis, kemerdekaan Palestina. Ini harus kita mulai membentuk culture tersebut. Yang culture tersebut salah satu outputnya adalah kita uh, itu sudah ada di pembahasan kita gitu, sehari-hari ketika bertemu dengan teman, ketika kita ada berbagai macam acara tentang bagaimana Palestina ini, Baitul Maqdis ini bisa bisa merdeka. Sama halnya dulu puluhan tahun sebelum 1945 itu juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia tentang membayangkan Indonesia yang merdeka, terus kemudian memperjuangkan dengan berbagai macam hal yang dilakukan gitu. Kalau saat ini di antara umat Islam tentang bantuan-bantuan kemanusiaan ke Palestina itu apa namanya, berlangsung, nah itu silakan untuk dilangsungkan, tetapi kita harus selevel lebih atas dari itu ya. Ini kita mulai membahas, memulai mulai membudayakan untuk membahas kaitannya dengan kemerdekaan Baitul Maqdis ini. Nah, ini yang hal yang pertama yang bisa kita pelajari dari kemerdekaan bangsa Indonesia, bahwa didahului dengan pembangunan uh, kultur Indonesia merdeka sejak berpuluh-puluh tahun sebelum akhirnya Indonesia merdeka. Pelajaran kedua, apabila kita melihat sebenarnya teman-teman, itu kemerdekaan Indonesia itu sebenarnya adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi dalam tanda kutip bukan murni karena perjuangan kita. Ya memang kita melakukan perlawanan di berbagai macam sisi, upaya Mulai politik, no. Ini wes eh, 15.45 mulainya. negosiasi dan lain sebagainya itu Mulai kita kayak gini toh. Nggak pakai kawasan. ya mohon ya. Ya. Ya, jadi itu kita lakukan bersama itu terkait eh, apa terkait berbagai macam perlawanan-perlawanan tersebut. Tetapi akhirnya itu Indonesia merdeka itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana tidak? Bukan karena Indonesia terjadilah Perang Dunia Kedua. Dan ketika Perang Dunia Kedua itu eh,
posisi kolonial berubah dari Belanda ke Jepang, tapi kemudian ternyata Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, Hiroshima, Nagasaki dibom, dan kemudian kita dapat momentum terbaik untuk bisa mendeklarasikan kemerdekaan kita. Itu kan dalam tanda kutip, itu kan bukan sesuatu yang diciptakan oleh Indonesia, oleh para pejuang-pejuang kita gitu. Tentang Perang Dunia Kedua, tentang Jepang akhirnya kalah. Itu ya murni hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya tidak ada Perang Dunia Kedua, itu susah membayangkan Indonesia punya kekuatan militer, kekuatan politik untuk akhirnya merdeka itu masih sangat susah dan masih sangat jauh. Tetapi kita bisa belajar dari para pejuang-pejuang kemerdekaan kita bahwa walaupun sebenarnya kelihatannya sangat sulit, kelihatannya sangat berat untuk memerdekakan Indonesia ketika itu, tapi kita tetap melakukan upaya terbaik yang bisa kita lakukan. Perlawanan-perlawanan terbaik yang bisa kita lakukan, persiapan terbaik yang kita lakukan. Begitu juga dengan Baitul Maqdis ini. Kita melihat bahwa Baitul Maqdis dijajah oleh entitas yang sangat kuat sekali secara politik, militer, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Mereka sangat kuat sekali. Tetapi kita nggak perlu khawatir karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus perjuangkan dengan sebaik mungkin. Nanti Allah akan menghadiahkan kemerdekaan Baitul Maqdis itu insya Allah. Dan itu semua insya Allah bisa kita saksikan dan kita bisa turut berkontribusi di dalamnya. Nah, insya Allah pada sore hari ini kita akan ngaji bersama Profesor Abdul Fattah LYC terkait Baitul Maqdis culture yang perlu kita bangun itu seperti apa. Nah, sehingga kemudian kita bisa merealisasikan dan berkontribusi atas pembebasan Baitul Maqdis itu. Wallahu alam, apakah itu 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, wallahu alam. Tapi itu sesuatu yang harus kita mulai dari sekarang persiapannya. Nasr minallahi wa fathun qarib. Eh, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum. Terima kasih banyak Ustadz atau Bapak Gufron Mustaqim selaku ini kepala kita ya dari segala bidang yang ada di Saladin Community. Beliau adalah otaknya begitu. Baik, berlanjut ke acara inti selanjutnya, yaitu webinar yang nanti akan diisi langsung oleh Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi. Sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali ikut, ya, maka saya bacakan sedikit tentang biografi beliau. Ya, beliau ini adalah seorang profesor terkemuka di bidang hubungan internasional dan anggota Royal Historical Society, ya, serta penggagas kajian Islamic Yerusalem yang berfokus pada studi Baitul Maqdis. Beliau punya banyak sekali karya. Tulisan beliau itu sudah hampir mungkin lebih bahkan ya 67 karya. Mungkin sudah lebih. Ini ada buku-buku, kemudian ada jurnal-jurnal, ada laporan-laporan, ada artikel-artikel. Nah, buku terbaru beliau itu berjudul kalau sudah judul terjemahannya saya sebutkan supaya teman-teman nanti bisa searching langsung bisa dikoleksi dan jangan hanya dikoleksi tetapi juga dibaca. Nah, buku itu saya rasa juga bisa menjadi eh, labinah al-ula atau bata pondasi untuk membangun Baitul Maqdis culture terkhusus di Indonesia secara khusus dan ASEAN secara umum nantinya. Baiklah, kaifa halukum ya Syekh? Marhaban bikum. بارك الله Masyaallah. فيكم شيخ Marhaban. محمد عبد. Al-an maudu'una ar-ruh al-istiqlali nahwa tahriri Baitul Maqdis min Indonesia ila tahriri Baitul Maqdis biiznillah taala. بإذن الله تعالى بإذن الله Tafadhal تعالى. Syekh, tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أود أن أبدأ حديثي بتهنئة أهلي في أندونيسيا بمرور 80 عاما على
إعلان استقلال أندونيسيا؟ Nah, pertama-tama setelah memuji Allah dan bersalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ingin menyampaikan kepada kita semua sebagai keluarga beliau. Beliau sudah menganggap teman-teman yang ada di Indonesia adalah keluarga beliau. Ingin mengucapkan selamat kepada kita semua terkait dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Tentu ini nikmat yang sangat besar. Terus. وهذه التهنئة الخاصة لأهلي في أندونيسيا تنبع من فهم عميق لواقع أندونيسيا ولمستقبل أندونيسيا كذلك. Nah, tentu beliau mengucapkan ini bukan hanya sekedar ucapan biasa, tetapi karena beliau paham bagaimana posisi Indonesia saat ini, baik secara geografis dan multidimensi lainnya, secara geografis dan lain sebagainya, baik dalam waktu dekat saat ini ataupun di dalam waktu yang akan datang. Nah, فاستقلال أندونيسيا لم يكن كاستقلال كثير من البلاد العربية والمسلمة، nah. بل كان نتيجة صراع طويل مرير مع المستعمرين المتعددين الذين احتلوا أندونيسيا. Karena memang nilai kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia ini tidak sama dengan nilai-nilai kemerdekaan lainnya, di mana bangsa Indonesia ini berhasil mencapai kemerdekaannya atas dasar perjuangan yang begitu panjang dan tidak hanya menghadapi satu penjajah, tapi berbagai macam pihak yang mencoba kembali untuk menjajah dan pada akhirnya Alhamdulillah dengan izin Allah kita sebagai bangsa Indonesia mencapai kata merdeka itu. إذا ما أردت أن أقول في هذه المقدمة أن استقلال أندونيسيا لم يكن منحة من المستعمر الهولندي، ولم يكن عطية من المستعمر الهولندي، بل كان نتيجة عقود بل قرون من مقاومة المحتل الذي جاء واحتل واغتصب أندونيسيا. Nah, sekali lagi saya menyampaikan dalam pembukaannya bahwasanya memang Indonesia ini kemerdekaannya berbeda dengan yang lainnya. Merupakan perjuangan yang begitu panjang, ya sekali lagi beliau sampaikan perjuangan yang penuh onak dan duri bukan merupakan hadiah pemberian dari para penjajah, tapi justru lahir dari usaha dan perjuangan tetesan darah para pejuangnya sendiri. وهذه نقطة مهمة أريد من الجيل، أهلنا الجيل الجديد في أندونيسيا أن ينتبه إليها، لأنها نقطة جوهرية مهمة في تاريخ الأندونيسي، أن استقلال أندونيسيا لم يكن منحة، لم يكن عطية، لم يكن هدية من المستعمر، بل كان نتيجة مقاومة على جميع المستويات لهذا المستعمر حتى خرج من أندونيسيا مدحورا مغلوبا مهزوما بفضل الله ومنته. Beliau ingin menyampaikan kepada generasi-generasi pelanjut untuk bangsa Indonesia ini, poin penting yang harus dipahami dengan benar adalah bahwasanya nilai kemerdekaan kita ini sangat penting. Ya, sekali lagi jangan sampai generasi bangsa selanjutnya sebagai para pelanjut itu lupa dengan nilai kemerdekaan ini. Kemerdekaan yang didapatkan secara mandiri, hasil dari jerih payah sendiri, bukan merupakan pemberian dari para penjajah. Ini sangat penting. Nah, النقطة الثانية أن هذا الاستعمار لم يكن لسنة أو لعشرات السنوات، بل كان لقرون. هذه نقطة مهمة جدا أتمنى أن ننتبه إليها. هذا الاحتلال، هذا الاستعمار الغربي لأندونيسيا لم يكن لعشرات السنوات، بل كان لمئات السنوات، منذ القرن السادس عشر الميلادي. تم استعمار أندونيسيا بداية من البرتغال، ثم من الهولنديين، ثم من الفرنسيين، ثم من الإنجليز، ثم عاد الهولنديين مرة أخرى. Nah, poin kedua bahwasanya setelah kita mencapai kemerdekaan yang tadi nilainya sudah disebutkan, jangan lupa ini juga penting ya.
Jadi perjuangan yang dilakukan oleh bangsa kita ini bukan perjuangan yang instan, tetapi dia perlu melewati bahkan 3 abad, ya, beratus-ratus tahun, mulai dari penjajah Portugal, kemudian Prancis, Inggris, ya, Jepang, tentara sekutu dan lain sebagainya, sampai pada akhirnya Belanda, dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan kesabaran para pejuang, tentu ya kita berhasil mendapatkan kemerdekaan itu, dan ini menjadi poin kedua yang sangat penting. Nah, هل خمدت المقاومة في أندونيسيا ضد هذا المحتل طوال هذه القرون أم استمرت حتى دحرت المحتل؟ النتيجة تقول لنا على أن أهلنا في أندونيسيا بجميع مستوياتهم، على المستوى العلمي، على المستوى الثقافي، على المستوى العسكري، على المستوى السياسي، على جميع المستويات استمرت تقاوم حتى طردت هذا المحتل في نهاية المطاف، ولم تستسلم، لم تستسلم ولم تسلم سلاحها للهولنديين في نهاية المطاف. baik. Kemudian perjuangan ini juga menjadi poin kedua yang juga begitu penting, ya, adalah bahwa perjuangan ini tidak hanya dilakukan oleh beberapa pihak bangsa saja, tidak, tetapi semua di situ punya andil, semua punya kontribusi, baik dari segi keilmuannya, ekonominya, ya, dan lain sebagainya. Semua berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan kembali. Nah, وهنا أريد أن أذكر أهلي في أندونيسيا بهذه الحادثة التي حدثت بعد إعلان استقلال أندونيسيا، ولا سيما في 9 نوفمبر 1945. يعني إعلان استقلال أندونيسيا كان في 17 أغسطس 45. الحادثة التي سأذكرها الآن في 9 من نوفمبر في عام 1945. الجيش البريطاني طلب من أهلنا في أندونيسيا، وجه إليهم إنذارا نهائيا لتسليم سلاحهم مقابل السلام في أندونيسيا. Masya Allah. Nah, kemudian yang ingin beliau sampaikan pada kesempatan kali ini adalah sebuah momentum penting yang terjadi pada tahun 1949, tanggal 9 November. Ya. Dan ini perlu diingat semua. Kita merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Dan kejadian ini tidak lama, beberapa tahun setelah itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah eh, bangsa Indonesia, ya, diminta untuk menyerahkan senjata-senjata yang mereka miliki dengan ditukarkan dengan nilai-nilai kemerdekaan yang 100%. Nah, في 10 من نوفمبر، هذا كان في 9 من نوفمبر، الجيش البريطاني طلب من أهلنا في أندونيسيا تسليم سلاحهم مقابل السلام، مقابل السلام. في 10 من نوفمبر اليوم التالي كانت معركة سوربايا، كانت معركة سوربايا الشهيرة، وهذا كان رد أهلنا في أندونيسيا على طلب الجيش البريطاني تسليم السلاح في أندونيسيا مقابل السلام في أندونيسيا. baik. Jadi pada tanggal 9-nya mereka meminta bangsa kita untuk menyerahkan senjatanya, ya. Kemudian tanggal 10-nya terjadilah pertempuran yang sangat terkenal dari arek-arek Surabaya saat itu, tanggal 10 November 1945. Nah, ما أردت أن أقول في هذه المقدمة ونحن نعيش أجواء 80 عاما من استقلال أندونيسيا نقطتين أساسيتين، ثم أدخل إلى موضوعنا الأساسي هذا اليوم، ولكنه مترابط مع بعضه البعض. النقطة الأولى أن الاستقلال ليس منحة من المستعمر، بل هو نتيجة مقاومة طويلة الأمد من أهلنا في أندونيسيا حتى حصلوا على استقلالهم في نهاية المطاف. dua poin yang beliau akan sampaikan. Pertama adalah kemerdekaan itu bukanlah nilai-nilai yang merupakan hadiah dari para penjajah. Apalagi untuk bangsa kita. Itu adalah merupakan perjuangan yang begitu panjang, bahkan harus melewati ratusan tahun sehingga bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya. Nah,
المستعمر المحتل لا يوجد معه إلا المقاومة، المقاومة بكل أنواعها المتوفرة في أيدي أهلنا في ذلك البلد المستعمر. Pada saat itu tidak ada pilihan lain kecuali mukawamah, nggak ada ya, tidak ada diskusi. Pokoknya kalau kita berhadapan dengan penjajah maka satu pilihannya yaitu lawan. Nah, والنقطة النهائية على أن أهلنا في أندونيسيا الآن يحتفلون ب80 عاما، ولكن أجدادهم وأحبابهم وقادتهم هم الذين ضحوا بأنفسهم من أجل أن يعيشوا أهلنا بأمن وسلام واطمئنان في أندونيسيا حاليا. kemudian yang perlu kita ingat ini adalah momentum 80 tahun kemerdekaan Indonesia dan jangan lupa ini adalah buah hasil perjuangan para pendahulu kita. Makanya kalau mohon maaf saya tambahkan, kalau saya selalu sampaikan jangan menjadi bangsa yang egois. Kita ini mewarisi kemerdekaan dari orang tua kita, maka harus punya visi untuk melanjutkan nikmat perjuangan, nikmat kemerdekaan ini hingga seterusnya. Nah, لماذا أندونيسيا تستعمر؟ لماذا أندونيسيا تستعمر؟ ولماذا أهلها يقاومون؟ يعني في هنالك شعوب في جنوب شرق آسيا استعمروا ولكن لم يقاوموا. السؤال لماذا في أندونيسيا هذا الاستعمار الطويل منذ القرن السادس عشر إلى القرن العشرين، ولماذا يقاوم أهلنا في أندونيسيا؟ pertanyaannya, kenapa Indonesia ketika dijajah justru melawan? Padahal di beberapa daerah di timur, ada juga daerah yang mungkin dulu masuk bagian daripada Nusantara, tetapi ketika mereka dijajah, mereka tak melawan. Tetapi kenapa khususnya Indonesia ini setelah dijajah semenjak abad 16 sampai abad ke-20, mereka tetap konsisten untuk melawan. Nah, السبب والذي سأربطه ببيت المقدس. قد تستغرب حتى الآن أنا لم أتكلم عن بيت المقدس وإنما تكلمت عن أندونيسيا، ولكن حقيقة الأمر لا تستطيع أن تتكلم عن دور أندونيسيا تجاه بيت المقدس قبل أن تفهم الواقع والتاريخ الذي مرته أندونيسيا في فترة الاستعمار. Nah, sampai saat ini mungkin teman-teman menunggu, Syekh belum menyebutkan sedikit pun tentang Baitul Maqdis. Ya, beliau masih berbicara tentang konteks Indonesia, kemerdekaannya, dan bagaimana mereka berhasil keluar dari penjajahan. Tetapi untuk masuk ke tema inti dari bagaimana kemerdekaan untuk Baitul Maqdis, dibutuhkan untuk memahami konteks sejarah yang pernah dilalui oleh bangsa Indonesia yang kemerdekaannya bukan merupakan hadiah dari para penjajah ini. Nah, إن أردت أن ألخص الأسباب ألخصها في سبب واحد أساسي، وهو الموقع الجيوبوليتيكي المميز لأندونيسيا في جنوب شرق آسيا وفي العالم. nah, kalau teman-teman mau ringkasan dari jawaban beliau, yaitu kenapa Indonesia melawan, ya, maka ringkasan jawaban dari beliau adalah karena memang letak geografis Indonesia baik di tengah-tengah Asia Tenggara ataupun untuk dunia itu sangat-sangat sentral sekali, sangat-sangat penting. Nah, وسأضعها في نقاط سريعة. النقطة الأولى ما نسميه في الجيوبوليتكس موقع أندونيسيا الاستراتيجي المسيطر. موقع أندونيسيا الاستراتيجي المسيطر. nah, kalau kita bikin poinnya, maka poin pertama mungkin kita akan bicarakan tentang letak geografi, letak Indonesia secara geografis yang unggul. Nah, ثانيا غناها بمواردها الطبيعية الواسعة والمتنوعة. kemudian yang kedua, bagaimana Indonesia ini memiliki sumber daya alam yang begitu kaya. Nah, ثالثا قوتها الاقتصادية مقارنة بالقوى الأخرى الموجودة في المنطقة. nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana Indonesia menjadi negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang bisa diperhitungkan jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. رابعا عدد السكان، التنوع
والعدد الكبير من الناحية الديموغرافية في أندونيسيا. Nah, yang poin keempat adalah tentang angka demografi Indonesia yang begitu tinggi. Jadi penduduk Indonesia yang jumlahnya begitu banyak, kemudian selain itu dapat bonus demografi yang begitu luar biasa, ini juga menjadi salah satu keunggulan Indonesia saat ini. Nah, خلاصة أيضا حتى أنتقل إلى النقطة الجوهرية في حديثنا هنا، من ناحية جيوبوليتيكية أندونيسيا هي مركز القوة الحقيقية في جنوب شرق آسيا. مرة أخرى، أندونيسيا هذه عبارة كل كلمة منها بحاجة إلى شرح، لكن ليس هذا مقامها. أندونيسيا هي مركز القوة من ناحية جيوبوليتيكية، أندونيسيا هي مركز القوة الحقيقية في جنوب شرق آسيا. nah, dari 4 poin itu, Syekh meringkasnya menjadi satu ringkasan yang begitu luar biasa. Ini menjadi salah satu pembahasan beliau di bukunya. Beliau mengatakan 4 poin itu menggambarkan satu hal, yaitu Indonesia menjadi negara yang sangat potensial untuk menjadi negara yang memiliki kekuatan utama untuk pembebasan Baitul Maqdis, khususnya di antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara. السؤال: ما علاقة أندونيسيا ببيت المقدس؟ Pertanyaannya adalah, ini teman-teman, siapa tahu ada yang mau jawab, ya silahkan langsung angkat tangan. Kira-kira apa hubungan hubungan Indonesia dengan Baitul Maqdis? أندونيسيا بعيدة جغرافيا، بعيدة جدا جغرافيا عن بيت المقدس. ماذا نستطيع أن نقدم لبيت المقدس؟ هل نستطيع أن نساهم في تحرير بيت المقدس؟ بعيدة عنا. الأولى هم العرب، الأولى هم العرب، سوريا، مصر، الأردن، لبنان، العراق، تركيا، هم الأولى أن يحرروا. ما علاقتنا نحن؟ نحن على بعد كبير جدا من هذا الموقع. Nah, kalau kita berbicara tentang letak geografi Indonesia dengan Baitul Maqdis itu jauh sekali. Ya, karena jauhnya ini mungkin teman-teman akan bertanya, kita bisa apa untuk membantu Baitul Maqdis? Kenapa sih bukan orang-orang Arab saja? Kenapa bukan negara-negara sekitar saja? Kenapa kok langsung lompat ke sebuah dataran yang begitu jauh dari Baitul Maqdis, ya? Namanya Indonesia, lalu kita ini bisa apa? Kenapa kok Syekh malah menyebut Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara yang memegang kekuatan utama terkhusus di negara-negara sekitar Asia Tenggara. Nah, هذا البعد هو المطلوب، هذا البعد الجغرافي، ليس البعد القلبي، هذا البعد الجغرافي لأندونيسيا عن بيت المقدس هو المطلوب في زماننا الحالي من أجل العمل لتحرير بيت المقدس. saya menyebutkan justru letak geografis yang begitu jauh ini sangat dibutuhkan untuk memainkan peran Indonesia sebagai negara yang kuat saat ini. Nah, يعني عادة ينظر إلى البعد على أنه نقطة سلبية، ليست نقطة إيجابية. بالعكس، من ناحية جيوبوليتيكية أنا أنظر في واقعنا الحالي أن هذا البعد لأندونيسيا اختارها الله تبارك وتعالى لمهمة لا تستطيع أي أمة من أمم الأرض أن تقوم بها إلا الأمة الأندونيسية. eh, mungkin saya pertegas kembali ya. Eh, Sebagian mungkin akan bertanya, kenapa sih kok Indonesia bisa jadi kekuatan yang begitu penting untuk pembebasan Baitul Maqdis? Kemudian sebagian berpikir kita ini memiliki letak geografis yang jauh sekali. Lalu bantuan apa yang kira-kira bisa kita persembahkan untuk kemerdekaan Baitul Maqdis? Justru sebagian orang malah berpikir letak geografis yang sangat jauh itu adalah poin negatif dari perjuangan yang mungkin akan kita usahakan. Tetapi saya menyampaikan bahwasanya justru Indonesia untuk menjadi negara yang sangat potensial dalam pembebasan Baitul Maqdis, dia membutuhkan letak geografis yang begitu jauh sehingga poin geografis ini yang tadinya dipandang negatif berubah menjadi poin yang sangat positif. Nah, لأننا عندما ندرس الخطة الاستراتيجية التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته
لتحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى نجدها تقوم على ثلاثة أعمدة أساسية: إعداد معرفي، إعداد سياسي، وإعداد عسكري. هذا Kemu- الإعداد له خصوصية في البشر التي تقوم به. يعني الدول التي تحيط ببيت المقدس هي بحاجة إلى إعداد سياسي وإلى إعداد عسكري أكثر من البلاد التي تعيش عن بعد كبير جدا. هذه ممكن أن تقود الإعداد المعرفي والعلمي للتحرير القادم لهذا المكان المبارك المقدس. Saya kembali mengingatkan kita ya tentang bagaimana peta perjalanan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskan Baitul Maqdis. Itu dibangun di atas tiga pilar. Pilar pertamanya adalah persiapan keilmuan, i'dad al-ma'rifi. Yang kedua adalah siasi, persiapan politik. Dan yang ketiga adalah persiapan militer atau i'dad al-askari. Nah, eh, masing-masing dari pilar ini memiliki porsinya, tetapi khusus untuk pilar yang pertama, yaitu membangun pengetahuan atau yang disebut juga dengan membangun kultur Baitul Maqdis yang bisa menjadi trigger atau pembangkit semangat perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, yaitu Idat al-Ma'rifi, itu membutuhkan dimensi yang begitu jauh atau letak geografis yang aman dan jauh dari pusat pertempuran. Nah, مرة أخرى السؤال، أنا أحاول أن أحاور نفسي قدر الإمكان حتى تصل الفكرة. السؤال تمام، فهمنا أن الإعداد السياسي والعسكري يتطلب أن تكون في الدول المحيطة. طب الإعداد المعرفي، ما هي أكثر دولة في واقعنا الحالي في القرن الواحد والعشرين، في عام 2025، أكثر دولة مهيئة أن تقود الإعداد المعرفي للتحرير القادم لبيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك؟ saya ingin mencoba untuk menyederhanakan pembahasannya ya melalui sebuah pertanyaan karena beliau sudah sebutkan bahwasanya tiga pilar ini memiliki porsinya masing-masing dan memiliki pemain-pemainnya masing-masing. Idat al-Ma'rifi ada pemainnya, porsinya untuk siapa? Idat Siasi dan Idat Askari itu dimiliki atau pemainnya adalah negara-negara yang ada di sekitar pusat pertempuran yaitu Baitul Maqdis. Mereka lah yang lebih potensial untuk memimpin dua persiapan dua dan tiga, ya, dua persiapan setelahnya. Sedangkan Idat al-Ma'rifi, maka pertanyaannya adalah kira-kira hingga tahun ini, abad ke-20 ini, tahun 2025, kira-kira negara mana yang paling potensial untuk memikul kerja atau memikul tanggung jawab sebagai pioner Idat al-Ma'rifi. Nah, لو سئلت هذا السؤال شيخ محمد عبده قبل 40 سنة لا يوجد عندي إجابة. Nah, nah, saya mengatakan kalau seandainya ini pertanyaan ditanyakan kepada saya sebelum 40 tahun ya atau 40 tahun yang lalu saya nggak punya jawaban. Nah, tapi untuk tahun ini ya ini saya sudah punya jawabannya. Nah, ولكن الآن أستطيع أن أعطي إجابة. الآن بعد 40 سنة، بعد 40 سنة من البحث، بحث العلمي الأكاديمي والتطواف وزيارة بلدان العالم الإسلامي، بناء على هذه الخبرة أستطيع أن أعطي الجواب بعد 40 سنة من العمل والخبرة والتركيز والدراسة والأسفار. nah, jadi jawaban ini beliau temukan setelah 40 tahun berjuang untuk Baitul Maqdis, 40 tahun melakukan riset ilmiah, 40 tahun menulis jurnal-jurnal, 40 tahun berkeliling dunia. Nah, setelah itu beliau baru mendapatkan jawabannya pada abad ke-20 ini. Nah, في علم العلاقات الدولية نحن نعتمد على القياس، نحن نعتمد على القياس المهم جدا. ولهذا أخذتني هذه المدة الطويلة من الزمن وأنا أبحث. أنا أعمل في مجال الإعداد المعرفي منذ 40 سنة، 35 إلى 40 سنة، قرابة 40 سنة أنا أعمل في هذا المجال. الآن أستطيع منذ سنتين تقريبا وصلت إلى هذه القناعة التي سأتكلم بها إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. teman-teman, saya terfokus atau bisa dikatakan ahli dalam bidang ilmu hubungan internasional. Beliau juga sampaikan dalam ilmu hubungan
internasional itu sangat dibutuhkan sebuah kaidah silogis untuk mengkiaskan satu kasus dengan kasus lainnya. Ini silogisme seperti itu. Nah, beliau sudah berjuang dalam ranah i'dad al-ma'rifi semenjak 35 tahun atau bahkan sampai 40 tahun. Ya, ini sekitar itulah. Beliau sudah berjuang untuk membebaskan Baitul Maqdis, tapi dalam apa namanya konteks i'dad al-ma'rifi. Nah, وهذه الرحلة هذه الرحلة لم تكن رحلة قصيرة، ولكنها كانت بإيجابياتها وسلبياتها، كان لابد أن نمر بها حتى نصل إلى هذه النتيجة التي نتحدث عنها. tentu perjalanan beliau panjang sekali ya, 35 tahun riset hanya untuk menemukan jawaban negara mana yang paling potensial untuk memikul tanggung jawab untuk Idat al-Ma'rifi. Tetapi memang itulah apa namanya sunnatullahnya ya, karena perjuangan yang instan itu tidak akan bertahan lama. Justru perjuangan yang melewati jalan-jalan yang penuh dengan onak dan duri, melewati berbagai ombak dan gelombang samudra yang begitu luar biasa, itulah perjuangan yang insya Allah akan menemukan hasil yang spektakuler. Nah, ثم لابد أن تعمل لها تيستينج. ماذا أقصد بتيستينج؟ يعني أنت تزور بلد من البلدان، تحاول أن تبث هذا البعد المعرفي في إخوانك وأخواتك الذين تلتقي بهم في هذا البلد، ثم تغادر هذا البلد فتموت الفكرة، تموت الفكرة، وبالتالي هذا البلد لا يصلح، أرضه لا تصلح أن ينمو بها هذا الزرع الجديد الذي نسميه الإعداد المعرفي. nah, jadi ketika beliau melakukan riset sebelum sampai ke sebuah negara yang mungkin akan dilakukan testing di situ atau percobaan ujian terhadap teori yang beliau buat ya, karena beliau punya teori dan juga teori ini yang muncul, setiap teori kan muncul dari sebuah klaim. Nah, untuk membuktikan klaim itu beliau butuh untuk menziarahi negara-negara yang sebelumnya sudah beliau tentukan. Nah, banyak di antara negara yang sudah beliau kunjungi ternyata tidak cocok dengan teori yang sudah beliau lakukan. Setelah melakukan pengujian terhadap negara tersebut, ternyata beliau balik dengan tangan hampa. Oh, ini nggak cocok, ini nggak cocok seperti itu. Dan berkali-kali beliau melakukan hal itu. Nah, إذن من ناحية جيوبوليتيكية، أكثر بلد في العالم الإسلامي في القرن ال21 المهيئة لقيادة الإعداد المعرفي للتحرير القادم لبيت المقدس ومسجده الأقصى هي أندونيسيا. Nah, jadi setelah perjalanan panjang ya, beliau membawa teori, kemudian menguji ya, berkunjung ke setiap negara, diuji teorinya, maka pada akhirnya beliau menemukan sebuah konklusi bahwasanya secara ilmu geopolitik, maka negara yang paling berpotensi untuk menjadi pionir yang memikul beban I'dad al-Ma'rifi adalah negara kita, yaitu Indonesia. Nah, وهذه نقطة مهمة أتمنى أن ترسخ في أذهان إخواني وأخواتي في أندونيسيا، من ناحية علمية، من ناحية معرفية، من ناحية جيوبوليتيكية. أندونيسيا هي أكثر دولة مؤهلة لتقود الإعداد المعرفي للتحرير القادم لبيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك. saya tekankan ya, beliau apa yang beliau sampaikan ini bukan insting. Tadi sudah beliau sebutkan, ini bukan hanya semata-mata insting dari beliau, tapi sudah melakukan uji coba beberapa kali ke beberapa negara sehingga beliau berani menyatakan sebuah konklusi bahwasanya Indonesia adalah negara yang paling potensi dan harus ya, bukan hanya berpotensi tapi memang harus menjadi pemimpin dalam pembebasan Baitul Maqdis untuk memikul tanggung jawab I'dad al-Ma'rifi. Nah, وهذا ستجد تفصيله، ليس مجال أن أفصل به، ستجدوه في كتاب التخطيط الاستراتيجي للتحرير القادم لبيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك بترجمته الأندونيسية. tentu beliau tidak ingin untuk mengupas tuntas persoalan yang beliau sampaikan tadi,
karena bukan ini waktunya dan tidak cukup untuk membahas hal itu pada kesempatan kali ini. Teman-teman yang mau baca silahkan merujuk kepada buku yang sudah beliau tulis. Ya, ini hasil riset beliau selama 35 tahun. Ya, judulnya Rencana Strategis Pembebasan Masjidil Aqsa. Itu judul terjemahannya. Nah, saya. إذا هذا السبب الأول الذي يجعلني أقول أن أندونيسيا هي أكثر دولة مؤهلة من ناحية علمية ومعرفية، لكن هنالك سبب آخر مهم، وهو من خلال التجربة، من خلال الممارسة، من خلال التستينج، ثبت على أن أندونيسيا هي التي يمكن أن تقود الإعداد المعرفي للتحرير القادم. Nah, jadi sekali lagi ini bukan hanya insting, bukan hanya praduga, klaim belaka, tetapi sudah terbukti berdasarkan riset ilmiah, pembuktian-pembuktian ilmiah, dan testing-testing atau uji coba yang sudah beliau lakukan. Nah, خلال عام واحد، خلال سنة واحدة في أندونيسيا تم إقامة 4 مخيمات صلاح الدين. 4 مخيمات لم يحدث في أي دولة من الدول التي عملنا بها في الإعداد المعرفي أنه خلال سنة واحدة، ممكن في السنة يكون مخيم واحد، في السنة ممكن يكون مخيم واحد، لكن في سنة واحدة، السنة الماضية في شهر إبريل مايو 24 إلى مايو إبريل 25 كان عندنا 4 مخيمات، 4 مخيمات لصلاح الدين، تخرج منها ما يزيد عن 1000 أخ وأخت في أندونيسيا. nah. Jadi ini sudah terbukti juga kenapa beliau menyampaikan eh, apa namanya pernyataan tersebut, karena sudah terbukti. Salah satu buktinya adalah sebuah fenomena, ya saya katakan fenomena yang belum pernah terjadi selama beliau melakukan I'dad al-Ma'rifi di berbagai negara. Di Indonesia terjadi, yaitu beliau berhasil dengan teman-teman, ya Mas Gufron dan lain-lain, itu berhasil mengadakan I'dad al-Ma'rifi yang tergambar dalam sebuah kegiatan namanya Saladin Camp atau Mukhayyam Salahuddin sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Beliau belum pernah melakukan hal ini di negara yang lain. Paling tidak 1 tahun 1 kali. Ya, sedangkan di Indonesia berhasil dilakukan 4 kali dalam 1 tahun dengan alumni yang sudah mencapai angka ribuan begitu. Nah, وهذا يثبت النقطة التي بدأت بها. حتى هذه المخيمات لم ينتهي الأمر عند هذه المخيمات، بل من تخرجوا من هذه المخيمات قاموا بتأسيس فيما بينهم مجتمع صلاح الدين، لأن صلاح الدين عندما ظهر لم يكن حالة فردية، ولكنه كان نتاج مجتمعه. فنحن نبدأ بإعطاء ما نسميه العلم النافع، العلم النافع في المخيمات، العلم النافع في المخيمات، المخيم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس قادم على الطريق إن شاء الله تبارك وتعالى، وينتج عن من يحضر هذه المخيمات مجتمع صلاح الدين الذي يعد العدة للمساهمة في تحرير المسجد الأقصى المبارك. jadi I'dad al-Ma'rifi itu memiliki visi misi untuk menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat. Maka termasuk kegiatan Saladin Camp ini juga memiliki visi misi yang sama, menyebarluaskan ilmu yang bermanfaat untuk pembebasan Baitul Maqdis, sehingga rasa cinta kita kepada Baitul Maqdis, keinginan kita untuk membebaskan Baitul Maqdis bukan hanya berdasarkan emosional semata, tetapi juga ada aksi yang nyata. Nah, aksi itu bisa dilakukan secara berjamaah melalui Saladin Community yang saat ini sudah berhasil membentuk semacam society atau masyarakat komunitas yang jumlahnya sudah tadi saya sebutkan ribuan, ya sejak didirikan, bukan sejak didirikan, sejak dilakukan Saladin Camp yang pertama, daurah Salahuddin, Mukhayyam Salahuddin yang pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, dan keempat, dan insya Allah yang kelima kembali akan dilakukan, kembali akan diagendakan pada Oktober mendatang di Bogor insya Allah. Nah, ولهذا قبل أن أختم هذه النقطة
أقول عندنا المخيم الخامس. عندنا المخيم الخامس سيكون في شهر أكتوبر هذا العام إن شاء الله تبارك وتعالى. ليس بمستوى وليس بمستويين وليس بثلاث مستويات، ولكن المخيم الخامس في أكتوبر القادم سيكون بأربع مستويات بإذن الله تبارك وتعالى. Jadi setiap daurah Saladin Camp ini akan bertambah satu mustawa, satu level. Tahun pertama, pertama kali diadakannya Saladin Camp ini hanya ada satu level, kemudian yang kedua ada dua level, yang ketiga tiga level, yang keempat juga, yang ketiga itu ada dua level, yang keempat baru ada tiga level, beginner, intermediate one, dan two. Nah, insya Allah pada Saladin Camp yang kelima ini beliau akan mengadakan empat level selanjutnya, yaitu beginner, kemudian intermediate one, intermediate two, dan advanced insya Allah. Nah, ولهذا أتطلع إن شاء الله تبارك وتعالى أن أكون معكم في قرية المغفرة لهذه المستويات الأربعة منذ بداية أكتوبر القادم بإذن الله تبارك وتعالى. insya Allah Saladin Camp akan diagendakan tanggal 5 Oktober. Teman-teman yang mungkin bersedia untuk bergabung silahkan segera daftarkan namanya di panitia. Tempatnya insya Allah di Kampung Maghfirah STIPI, ya, Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Islam Al-Maghfirah di Bogor. Nah, إذن ألخص حتى أنتقل إلى النقطة الأخيرة في حديثي إليكم اليوم. قلنا على أن أندونيسيا هي من ناحية علمية ومن ناحية تجربة تيستينج هي أفضل دولة في العالم الإسلامي مؤهلة لتقود الإعداد المعرفي للتحرير القادم للمسجد الأقصى المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. sebelum beliau berpindah tema, yaitu poin yang selanjutnya, beliau kembali mempertegas bahwasanya Indonesia, menurut penelitian beliau, penelitian yang ilmiah, bukan hanya penelitian tapi juga dilanjutkan dengan uji coba yang sudah teruji tentu, bahwasanya Indonesia memang sangat potensial untuk menjadi negara yang memikul tanggung jawab di pundaknya I'dad al-Ma'rifi untuk mempersiapkan ilmu pengetahuan terkait dengan pembebasan Baitul Maqdis. Nah, Syekh. وهذا أشبهه بفترة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد الهجرة. طبيعة الحال في المخيم نتكلم بالتفاصيل، لكن أنا هنا سأتكلم عن شيء كان خاصا بالمدينة المنورة. هذا الشيء الخاص الذي عندما درست سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل تسمية أسميتها ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة. هذا يعني بعد دراسة مطولة يمكن لعشرات السنوات وجدت على أن فترة المدينة بعد الهجرة النبوية، بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، نشأ في المدينة المنورة شيء أسميته ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة. Nah, jadi setelah beliau melakukan penelitian yang panjang, ya, kemudian membaca sejarah-sejarah Nabi dalam pembebasan Baitul Maqdis, beliau sampai kepada sebuah konklusi bahwasanya Nabi Muhammad SAW semenjak hijrah ke Yathrib, beliau memulai untuk membangun apa yang beliau namakan sebagai kultur Baitul Maqdis, ya, di kota Madinah Al-Munawwarah. Nah, ونحن نريد أن نسير في أندونيسيا على خطى محمد صلى الله عليه وسلم. كيف نسير عليها؟ نريد أن ننشئ ثقافة بيت المقدس في أندونيسيا. يعني في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام نشأت ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة. نريد أن نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وننشئ الآن ونحن نعد العدة في البلد الذي هو مؤهل أكثر من غيره للتحرير القادم، للمساهمة في الإعداد المعرفي للتحرير القادم. هذا البلد أندونيسيا نريد أن ننشئ به ثقافة بيت المقدس.
Ini beliau ungkapan silogis beliau yang tadi beliau sebutkan adalah sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis semenjak beliau berhijrah dari kota Mekah menuju kota Yathrib saat itu sebelum dinamakan dengan Madinatul Munawwarah. Langkah pertama yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan adalah membangun kultur Baitul Maqdis di kota Madinah Al Munawwarah sebagai langkah awal persiapan Iqdad Al-Ma'rifi di kota Madinah Al Munawwarah. Dan ini yang akan kita lakukan di Indonesia. Ini silogisme ya. Kita kiaskan dengan perjuangan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah ajarkan. Jadi teman-teman yang ingin mulai untuk berjuang membebaskan Baitul Maqdis di Indonesia, maka awali langkah-langkah kita dengan sama-sama membangun Baitul Maqdis culture atau kultur Baitul Maqdis, budaya Baitul Maqdis, sehingga Baitul Maqdis ini sudah menjadi istilah yang sangat familiar di setiap elemen masyarakat. Nah, ثقافة بيت المقدس في المدينة المنورة بعد دراسة سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وجدتها تقوم على 4 وسائل أو 4 أعمدة أساسية. العمود الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أسس لمفهوم ومصطلح جديد، لم يستعمل مصطلحات الأعداء، لم يستعمل مصطلحات الأعداء، لم يستعمل مصطلحات المحتل بيت المقدس، بل جاء بمصطلحات نبوية، والقرآن الكريم جاء بمصطلحات قرآنية. المصطلح النبوي الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الاسم الجديد الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الأرض بيت المقدس، والمصطلح القرآني الأرض المباركة، الأرض المقدسة، والأوسع منها التي تشمل مصر وبلاد الشام الأرض المباركة. Nah, langkah awal, jadi kalau boleh beliau istilahkan tentang pembangunan kultur Baitul Maqdis di kota Madinah, beliau mengatakan Rasulullah membangun kultur Baitul Maqdis di kota Madinah di atas 3 pilar. Ya, yang pertama adalah 4 pilar ya, bukan 3. Yang pertama adalah beliau mulai dengan kembali memberikan istilah-istilah baru untuk situs-situs yang saat itu mungkin sudah dikenal dengan nama-nama klasiknya. Maka beliau memberikan istilah sebuah tempat yang diberkahi dengan Al-Ardul Mubarakah untuk menunjukkan sebuah daerah ya sekitaran Syam, kemudian Al-Ardul Muqaddasah daerah sekitar Baitul Maqdis dan juga Baitul Maqdis sebagai istilah untuk memanggil daerah yang nanti menjadi visi misi perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pembebasannya di masa mendatang. Nah, والمصطلح مهم جدا. المصطلح هو حجر الأساس الذي يبنى عليه البناء. هو البناء يعني البناء الذي أنت تجلس به الآن له حجر أساس. حجر الأساس لبناء التحرير هو استعمال المصطلح الإسلامي. وهنا إخواني أخواتي، علينا أن نحن كمسلمين هذا بنيامين نتنياهو لا يخفي اعتزازه بدينه، حتى أنه لا يؤمن بدين، بتطلعاته الاستعمارية ولا يخجل منها، يتكلم عنها علانة. لماذا نحن المسلمين نخجل من مصطلحاتنا النبوية ومن مصطلحاتنا القرآنية؟ لابد أن نستعمل مصطلحاتنا الإسلامية فوق مصطلحاتنا القومية والعرقية. nah, beliau menyampaikan bahwasanya langkah awal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW saat itu adalah memberikan mustolah-mustolah baru dan Islamis terhadap beberapa situs yang ada di Baitul Maqdis. Mustolah-mustolah ini seharusnya menjadi kebanggaan kita. Jadi kalimat-kalimat yang muncul dari Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah istilah untuk sebuah tempat itu harusnya menjadi sesuatu yang membuat kita bangga, ya. Karena ini merupakan identitas baru yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menyampaikan jika Bunyamin Netanyahu saja orang yang paling jahat sedunia itu, ya, yang telah menggenosida ribuan rakyat Gaza, mereka tidak malu untuk menyatakan diri mereka adalah seorang Israel dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah malu untuk menyatakan diri mereka dengan identitas busuk mereka. Lalu kenapa kita malah justru malu dengan identitas keislaman kita
identitas-identitas dengan mustalah-mustalah yang sudah diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, العمود الثاني، هذا العمود الأول تأسيس مفهوم ومصطلح جديد، بيت المقدس والأرض المقدسة. العمود الثاني والوسيلة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، استمع أخي أختي، رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه كان كل ليلة قبل أن ينام يقرأ سورة الإسراء كما رواه الترمذي عن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت كل ليلة إلا ويقرأ سورة بني إسرائيل، أي سورة الإسراء. nah. Kemudian pilar kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulainya dengan pribadi beliau sendiri, yaitu beliau mulai merutinkan sebuah aktivitas membaca surat Al-Isra sebelum tidur. Sebagaimana dalam riwayat yang riwayat hadis yang sanadnya bersambung kepada Ibunda Aisyah, bahwasanya Ibunda Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah tertidur sebelum menyelesaikan bacaan surat Bani Israilnya atau surat Al-Isra-nya. Nah, العمود الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل مناسبة يستغلها ويستثمرها من أجل بث الأمل والبشارات أن بيت المقدس سيفتح. nah. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Baitul Maqdis culture di tengah-tengah masyarakat kota Madinah saat itu dengan senantiasa memberikan harapan. Jadi apapun permasalahannya, maka kabar gembira yang pertama kali yang menjadi pelipur lara bagi bangsa Madinah atau sahabat yang hidup di kota Madinah saat itu adalah dengan diberikan kabar gembira akan pembebasan Baitul Maqdis di masa mendatang. أما الوسيلة الرابعة أو العمود الرابع فهو خلاصة للأعمدة الثلاثة والوسائل الثلاثة الأولى، نتيجة لتأسيس مفهوم ومصطلح جديد، قراءة سورة الإسراء كل ليلة، بث الأمل والبشارات بفتح المقدس. وصلنا إلى النتيجة أو الوسيلة الرابعة أو العمود الرابع، أن أصبح تحرير بيت المقدس والحديث عن بيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك مادة حوارية بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sedangkan pilar yang keempat ini merupakan hasil dari tiga pilar sebelumnya. Mustalah Baitul Maqdis yang sudah mulai viral, kemudian rutinitas membaca surat Bani Israel yang sudah menjadi tren, kemudian basul amal yaitu memberikan kabar gembira sebagai pelipur lara dari setiap kesedihan. Ada sahabat yang sedih, maka hiburannya adalah kabar berita akan pembebasan Baitul Maqdis di masa mendatang. Nah, yang keempat ini Baitul Maqdis menjadi trending topik di setiap elemen masyarakat saat itu. Nah, ini yang menjadi poin yang sangat inti sebenarnya dari tiga poin sebelumnya. Nah, السؤال الأخير في هذا اللقاء المبارك الطيب في هذا الصباح، في ذكرى مرور 80 عاما على استقلال أندونيسيا، كيف يمكن لنا في أندونيسيا أن نحول هذه الوسائل التي استعملت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لنشر وتأسيس وتطوير ثقافة بيت المقدس في المدينة، كيف يمكن لنا أن نستعمل نفس الوسائل هذه الأربعة، نفس هذه الأعمدة الأربعة في نشر وتأسيس وتطوير ثقافة بيت المقدس في أندونيسيا. nah. Kemudian pertanyaan untuk teman-teman semua ya, pada momentum 80 tahun kemerdekaan Indonesia ini adalah kira-kira bagaimana kita mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian kita dalam rangka untuk membangun Baitul Maqdis culture. Eh, 4 poin ini cara mengaplikasikannya bagaimana dalam kehidupan kita. Nah, ini harus menjadi bahan pikir bersama. Nah, سأذكر بعض ما رأيته في أندونيسيا، سأذكر بعض ما رأيته ويساهم في هذه العملية إن شاء الله تبارك وتعالى. saya akan menyebutkan beberapa tips yang
sudah beliau perhatikan di Indonesia ini. Nah, وجيلكم جيل إبداعي، والله جيلكم جيل، نحن جيل قديم، لا بيعرف الكمبيوتر ولا بيعرف الهاتف ولا بيعرف الآيباد ولا يعرف التوك توك ولا يعرف كل هذه ال الأمور. جيلكم ما شاء الله جيل الله سبحانه وتعالى وفر له تكنولوجيا لم تكن في جيلنا، وبالتالي أنا سأعطي بعض الإشارات، وأتطلع بإذن الله تبارك وتعالى في المخيم الخامس إلى إبداعاتكم في هذا المجال. beliau akan menyebutkan beberapa contoh. Teman-teman jangan pernah merasa kecil ya. Meskipun kita banyak dianggap sebagai gen yang lemah, generasi ya micin dan lain sebagainya, Gen Z, generasi kerupuk. Jangan jangan pernah merasa tersingkirkan dengan kalimat-kalimat itu. Justru tadi saya menyampaikan ketika saya memperhatikan generasi saat ini, ternyata mereka adalah generasi-generasi yang sangat-sangat apa namanya ibda ya. Eh, Suka sekali menemukan atau bukan suka, gampang sekali menemukan hal-hal yang baru ya, itu ibda. Jadi sangat inisiatifnya sangat banyak sekali. Nah, ini generasi-generasi kita. Jadi melalui apa namanya perhatian yang beliau berikan kepada kita dalam waktu yang 1 tahun ini, beliau banyak sekali merasa takjub dengan usaha-usaha teman-teman ya dalam memperjuangkan Baitul Maqdis culture supaya menjadi trending topik di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dan ini akan beliau singgung lagi nanti di Saladin Camp yang kelima insya Allah di Bogor. Nah, Fadol Syekh. على سبيل المثال نأتي النقطة الأولى، تأسيس مفهوم مصطلح بيت المقدس. نريد أولا أن نبدأ نستعمله في حياتنا. بيت المقدس، بيت المقدس، الأرض المقدسة. مثلا أحد الإخوة أهداني هذه الكاسة أشرب بها القهوة. هذه الكاسة أشرب بها القهوة. ماذا عليها؟ عليها من هنا عليها خارطة بيت المقدس، خارطة الأرض المقدسة، وفي الطرف الثاني سورة الإسراء، الآية الأولى من سورة الإسراء. فكلما أشرب القهوة وأشربها أمام الناس، أنا أساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في نشر هذا المصطلح بإذن الله تبارك وتعالى، وهو أمر سهل ميسر بإذن الله تبارك وتعالى. Ini salah satu contoh kreativitas teman-teman alumni Saladin Camp ya, dalam rangka mentrending topikkan atau membangun Baitul Maqdis culture di Indonesia. Beliau tadi perlihatkan sebuah gelas ya yang di situ ada sablonan peta Baitul Maqdis ya sesuai dengan penelitian anak beliau. Kemudian di baliknya ada surat Al-Isra, itu beliau diberikan oleh salah satu peserta sebagai merchandise ya atau oleh-oleh dari teman-teman, dan ini sangat efektif. Jadi secara tidak langsung setiap hari kita pegang gelasnya, kita pakai minum kopi tanpa kita sadari, ternyata itu juga memiliki kontribusi yang efektif untuk membuat culture Baitul Maqdis ini semakin viral seperti itu. Nah, أيضا ما لاحظته في أندونيسيا مشهورين بالفاشن. مشهورين ما شاء الله بأنواع مختلفة، رأيتها كثيرا. من الجميل أن نرى هذه الخارطة على الفاشن. يكون على تي شيرت موضوعة سواء على من الخلف أو من الأمام، وعليها سواء بالأحرف العربية أو بالأحرف الأندونيسية. ما قصدت هنا أن أنتم مجال للإبداع أكثر مني في هذا الرجل الكبير في السن، لا يستطيع أن يأتي بأمور إبداعية. أنتم أهل للإبداع في هذا المجال، وأيضا في مجال الفاشن مهم جدا، سواء للإخوة أو للأخوات بإذن الله تبارك وتعالى. contoh kedua, misalkan teman-teman yang ingin berkontribusi dan menjadi orang-orang yang penting dalam hal ini, bisa mungkin membuat sablonan di baju ya, karena memang teman-teman dari Indonesia ini memang terkenal dengan fashionnya yang bermacam-macam, desainer ada di mana-mana. Nah, keahlian, kreativitas seperti itu bisa dituangkan dalam rangka untuk membaitul maqdiskan Indonesia, artinya memviralkan
kultur Baitul Maqdis di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ada baju contohnya kaos ya, kemudian di situ dia sablon peta Baitul Maqdis, map Baitul Maqdis everywhere, tadi udah ada yang apa namanya eh, komentar itu bagus sekali seperti itu. Nah, sih. سأختصر قدر الإمكان. قراءة سورة الإسراء كل ليلة من السهولة، من السهولة أن يفعلها الإنسان على مستوى أسرته. وأيضا أنا رأيت ظاهرة سعدتني جدا وتكلمت عنها كثيرا في محاضراتي، أن الإخوة والأخوات في صلاح الدين كوميونيتي يقرؤون سورة الإسراء كل ليلة زوم أونلاين، وهذا أيضا من الوسائل التي تزيد الترابط سواء قل العدد أو كثر. هذه دليل متماسك على استمرار نشر ثقافة بيت Nah, المقدس. kemudian ini juga sangat penting yang kedua ya, saya akan meringkas, yaitu melakukan rutinitas pembacaan surat Al-Isra setiap malam sebelum tidur, dan ini sudah rutin dilakukan oleh beberapa teman-teman dari Saladin Camp menggunakan media Zoom atau mungkin baca bareng ya di kamar, itu alhamdulillah sudah mulai dilakukan. Nah, وأذكر أيضا في قراءة سورة الإسراء في هذا الصيف مثلا، عندي في أسرتي زوجتي أم خالد وجدت أحفادنا تريد أن تربط الأحفاد بسورة الإسراء، فعملت مسابقة لهم، عملت مسابقة لهم من يحفظ سورة الإسراء حسب العمر. مثلا الكبار في السن يحفظون السورة كاملة، المتوسط نصف السورة، 10 آيات، 20 آية، وهكذا. ثم في نهاية الإجازة الصيفية قبل أن يعودوا إلى مدارسهم هنا في بريطانيا، ماذا فعلت؟ عملت المسابقة لهم واستمعت لهم، شكلت لجنة من أبنائي ومن بناتي، تمت المنافسة أنزوم، لأنه نحن لا نعيش في بلد واحد، تمت عن زوم، ثم أهدت كل واحد منهم جائزة لمن أتم هذه المسابقة. هذه أيضا لربط الجيل الصغير قادة المستقبل بسورة الإسراء ودور سورة الإسراء في التحرير القادم. kemudian beliau juga sudah melakukannya, Syekh, dengan keluarganya. Kadang-kadang beberapa kali beliau mengadakan lomba baca dan hafal surat Al-Isra. Panitianya dari anak-anak beliau, kemudian pesertanya ya cucu-cucu beliau. Kemudian terkadang beliau lakukan lomba ini dengan media Zoom juga, karena keluarga beliau itu tidak tinggal di satu tempat dan di satu rumah. Di berbagai macam tempat, ada yang di Turki, ada di Scotland, ada yang di Palestina. Nah, mereka semua berkontribusi menjadi peserta dan bagian dari perlombaan itu. Nah, pemenangnya akan dihadiahkan sesuatu ya, diberikan penghargaan karena sudah berkontribusi dan menjadi pemenang di perlombaan surat Al-Isra itu. Ini juga bisa kita kopas ya, dan kita adopsi, kita aplikasikan di tengah-tengah keluarga kita di Indonesia. Nah. العمود الثالث بث الأمل والبشارات بفتح بيت المقدس، وهذا أمر سهل جدا. كل ليلة مع أسرنا مع أحبابنا عندما نختم صلاتنا نقول اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. هذه تبث الأمل، يعني المسجد الأقصى سيتحرر، نعم المسجد الأقصى سيتحرر، ليس في جيلكم، في جيلي إن شاء الله تبارك وتعالى. وبالتالي عندما أقرأ هذا الحديث مع إخواني هذا الدعاء مع إخواني وأخواتي، أنا أبث الأمل بأمر بسيط جدا، اللهم إني أسألك، اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. Nah, kemudian yang ketiga yaitu basul amal, ya, membuat semacam hiburan untuk apapun kesedihannya, maka coba masukkan nilai-nilai Baitul Maqdis sebagai penghibur dari kesedihan keluarga kita. Ya, mungkin mulai dari mengajarkan anak-anak kita untuk membaca doa, ya Allah, berikanlah aku kesempatan untuk menyaksikan Masjidil Aqsa dalam keadaan sudah dibebaskan. Ya Allah, berangkatkanlah aku ke Masjidil Aqsa ketika Masjidil Aqsa sudah dibebaskan. Allahumma inni as'aluka sholatan fil Masjidil Aqsa wa huwa hurun aziz. Sebelum tidur kita ajarkan anak-anak kita. Atau bagi teman-teman yang bersedih, misalkan skripsinya belum jadi-jadi, ya kasih hiburan.
tenang saja, besok insya Allah Baitul Maqdis, skripsimu akan selesai bersamaan dengan pembebasan Baitul Maqdis misalkan. Nah, teman-teman yang belum menikah misalkan, ya, insya Allah akadnya akan ada di Masjidil Aqsa ketika sudah terbebaskan. Nah, ini semacam ini yang dimaksud dalam poin ketiga. Jadi Baitul Maqdis itu menjadi salah satu poin penghibur dari setiap masalah yang dihadapi oleh masyarakat Kota Madinah saat itu. Sehingga beliau sebutkan sebagai basul amal, yaitu menyebarluaskan harapan. Nah, وأيضا من الأمثلة السهلة على بث الأمل في المناسبات الإسلامية، على سبيل المثال بداية شهر رمضان أو نهاية شهر رمضان. عندما تقول لشخص رمضان مبارك مثلا، تقول له العام القادم نصوم في رمضان في المسجد الأقصى المحرر. يوم العيد، في عيد الفطر، في عيد الأضحى، في أي مناسبة إسلامية تحولها إن شاء الله العام القادم نحتفل بهذه المناسبة في المسجد الأقصى المحرر. هذه تبث الأمل والبشارات على قرب فتح بيت المقدس. kemudian juga bisa dengan di setiap momentum hari-hari besar, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya, bukan hanya mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, enggak, tapi ditambah juga dengan insya Allah hari ini di Indonesia, besok kita akan berkurban Idul Adhanya di Masjidil Aqsa dalam keadaan sudah dibebaskan. Sekarang kita berpuasa di Indonesia, tahun depan atau dalam waktu dekat, insya Allah puasa kita sama-sama berbuka di pelataran Masjidil Aqsa. Ini termasuk bagian daripada poin ketiga, yaitu basul amal. Nah, ولتشجيعكم جميعا في أندونيسيا على نشر ثقافة بيت المقدس، قبل شهر أعلنا عن مسابقة، وهذه المسابقة هي كيف تساهم على مستواك الفردي أو على مستوى جماعي مع بعض الإخوة والأخوات لنشر ثقافة بيت المقدس في أندونيسيا. وحدد في نهاية الشهر التاسع، نهاية شهر سبتمبر، لا أذكر التاريخ الآن، حدد تاريخ لتسليم الوظائف. في هنالك إيميل يرسل عليه، وبإذن الله نعلن الفائزين في المخيم الخامس في قرية المغفرة بإذن الله تبارك وتعالى. nah, kemudian ada beberapa perlombaan juga ya yang sudah dibuat oleh teman-teman Saladin Camp ini, termasuk kalau nggak salah itu ada storytelling, tulisan dan lain sebagainya. Itu nanti insya Allah pengumuman pemenangnya di bulan Oktober. Nah, teman-teman yang mau ikut silahkan nanti bisa dihubungi anggota atau teman-teman yang sudah tergabung di Saladin Camp atau Saladin Community. Nah, أختم وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء المبارك في ذكرى مرور 80 عاما على استقلال أندونيسيا، أن تكون أندونيسيا في مقدمة الدول التي تساهم في التحرير القادم لبيت المقدس ومسجده الأقصى المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى. nah. Syekh menutup dengan doa semoga apa pertemuan kita pada sore hari ini bukan hanya berakhir di sini, tetapi juga nanti bisa membawa kita sama-sama menikmati kebebasan Masjidil Aqsa. Tapi ya Syekh, وأتط- nah, وأتطلع إلى اللقاء بكم إن شاء الله تبارك وتعالى في بداية أكتوبر القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله أن يكتب لنا جميعا أن نشهد صلاة الفتح والتحرير في المسجد الأقصى المحرر. اللهم آمين amin, amin وبارك ya الله Rabbal. فيكم. Masya Allah. Jazakumullah khair ala ma tafaddal tabihi ya Syekhuna barakallahu fikum. Wa nakhtu ila al-su'al mawdu'ul al-as'ilah li'anna al-waqt waqt al-maghrib qad qurba azunnu sanaftah majali su'al su'al wahid faqat Syekh. تمام، توكل على الله. طيب. وصل إلي سؤال واحد هنا يقول نعم يعني بداية من باب آه، ماذا إحياء سنة الميتة يعني قراءة سورة الإسراء قبل النوم، هل يمكننا أن نبدأ من استماع إلى تلاوة سورة الإسراء أولا ثم بعد ذلك إذا تعودنا في الاستماع نبدأ للقراءة ثم بعد ذلك الحفظ. نعم. كل ما يشجعك ابدأ به، كل ما يشجعك، المهم أن تبدأ. السائل سواء أخي أو أختي
كل ما يشجعك على السير في هذا الطريق افعله، 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 ولكن لا تجعلك تنام دون أن تسمع، تقرأ، تتدبر شيئا من سورة الإسراء. Nah, tadi ada satu pertanyaan di sini, ya tadi saya langsung saja buka pertanyaannya, satu saja tadi sudah saya bacakan. Kemudian pertanyaan itu dari atau ini saya kurang tahu. Irham, apakah bisa jadi bagian dari sunnah dengan mendengarkan murotal al-Isra terlebih dahulu? Kemudian saya menjawab, apapun yang bisa menumbuhkan semangat menuju sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca surat al-Isra di setiap malam sebelum tidur, maka mulai. Teman-teman yang belum bisa baca misalkan, maka mulai dengan dengar, buka YouTube, cari sesi apapun, kemudian dengar tilawahnya. Atau teman-teman yang sudah lancar baca, maka baca. Teman-teman yang sudah hafal, maka jadikan kesempatan itu untuk memurojaah hafalan surat Al-Isra-nya. Baik. Kemudian hada saya adzunnu li anna maghrib qaruba indana تمام taqriban تمام. ba'da al-'ashra aw 15 daqiqah yakun indana al-maghrib. Wa qabla al-khitam, teman-teman, mungkin sudah saatnya kita akhiri karena di beberapa tempat sudah masuk waktu sholat maghrib. Maka saya mohon maaf karena tidak membuka sesi pertanyaan yang lebih banyak. Mungkin kalau misalkan ada nanti pertanyaan atau tema-tema yang ingin didiskusikan, bisa dihubungi ke panitia. Kalau nanti seandainya bisa dijawab, maka kita akan jawab. Baik. Qabla al-khitam Syekh nurid an nad'ullah wa natlub minkum ad-du'a. Tafadhal. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك أن تجعل أندونيسيا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعلها من البلدان التي تقود الإعداد المعرفي للتحرير القادم لبيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك يا رب العرش العظيم. اللهم نصرك المؤزر المبين لجندك وأوليائك في قطاع غزة وفي بيت المقدس. اللهم سدد رميهم واجبر كسرهم وداوي جرحهم وأنزل السكينة في قلوبهم وقلوب أهلنا في قطاع غزة وأهل بيت المقدس، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب Amin. العرش Amin. العظيم. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العرش العظيم. Amin. اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العرش العظيم. اللهم أكرمنا جميعا بأن نشهد صلاة الفتح والتحرير في المسجد الأقصى المحرر يا رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. اللهم إنا نسألك صلاة في المسجد الأقصى وهو حر عزيز. اللهم آمين آمين. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله. يا رب صل وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, sebelum kita tutup, teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, silahkan dibuka kameranya. Kita ambil foto bersama. Saya nak khusus surah jama'atan. تفضل. Iltiqat al-syasha. Mas Tri mungkin bisa dipersiapkan ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, saya hitung ya. Silakan di screenshot. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi mungkin ya begini. Saya kata. Nah, satu, dua, tiga. Baik, syukron. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Saya alamat tafadhaltum bi ilaina. Barakallahu fikum. Nas'alullaha an
yakun salatuna ba'da hadza fi Masjidil Aqsa wa huwa Amin hurrun ya Rabb. aziz. Amin ya Amin. rabbal alamin. Amin. Teman-teman, demikianlah mungkin apa yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya kita dari panitia mohon maaf dan jangan lupa untuk senantiasa mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, ya baik yang sedang terluka, sakit ataupun yang sedang berjuang di perbatasan Gaza sana. Demikian mungkin kita tutup majelis kita, nakhtim bi qiraatil hamdalah wa du'ai kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ilahi menyeru kita bersatu, pertolongan Allah datang karena persatuan. Ilmu meninggi, amal meluas berpadu, makmurkan masjid, rapatkan saf barisan. Teguhkan hati, kuatkan kaki, bersatu kompak, melangkah maju, meretas taman tinggi masa depan, mencerahkan semesta keagungan. Kemajemukan adalah kekuatan, kemenangan berkat persatuan. Nusantara Raya bangkit bersama, Nusantara Raya memangku dunia. Bukan jihad demi keadilan, Baitul Maqdis kita bebaskan. Islam menjadi rahmat semesta alam, peradaban dunia dalam asuhan genggaman. Teguhkan hati, kuatkan kaki, bersatu kompak, melangkah maju, meretas taman tinggi masa depan, mencerahkan semesta keagungan. Kemajemukan adalah kekuatan, kemenangan berkat persatuan. Nusantara Raya bangkit bersama, Nusantara Raya memangku dunia. Kemajemukan adalah kekuatan, kemenangan berkat persatuan. Nusantara Raya bangkit bersama, Nusantara